क्या करे, गुरु ज्ञान क्या करे। गुरुदेव तेरे चरणों की, गुरुदेव तेरे चरणों की, गुरुदेव तेरे चरणों की, जो धूल ही मिल जाए, गुरुदेव तेरे चरणों ही मिल जाए, जो धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, गुरुदेव तेरे चरणों की। Hari Om, humble pranams. I welcome you all to the 23rd Intensive International Kriya Yoga Seminar. So, let us start with a prayer. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. So today is January 14th, 2022. It is a very auspicious day here in India, Makara Sankranti. It's the day when the sun is traveling northwards, northbound. The sun is getting into the Capricorn or Makara. So it's a very auspicious and a special spiritual day celebrated as Makara Sankranti. The 23rd intensive seminar, it has become online again, just like last time. We hope and pray from Hariharananda Gurukulam that everybody is keeping safe and healthy. From Hariharananda Gurukulam, we pray that everybody please be careful as the new cases are rising. So today we will have Omkarananji here, who will be singing few bhajans, and then Baba will be here around 6:20 to 6:50 is the darshan of Baba, followed by talk. Actually, it is a meditation, and followed by talk by Swami Vishnu Tirtha Ji. For those of you who come to this seminar in Gurukulam, Vishnu Tirtha Ji Maharaj usually is here for the inaugural day function every year. So, but this time we have his talk, which will be on live. So it will be from 7:10 onwards. So before going further, I give it over to Omkarananda Ji. हरि ओम। हरि ओम। जय गुरु।
I bow to all of you. By grace of Guru, I play a song. The song name is Anand Srot Bah Raha Hai To Udaas Hai. The song is Hindi song. But आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तो दास है, तो दास है। फूलों में जो सुबास है, फूलों में जो सुबास है, एक में मिठास है। फूलों में जो सुबास है, एक में मिठास है। ईश्वर का त्यों ही कण कण का, ईश्वर का त्यों ही कण कण का, ईश्वर का त्यों ही विश्व का, कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा है तो दास है, तो दास है। निज ज्ञान चक्षु खोल कर देख तो सही, निज ज्ञान चक्षु खोल तो देख तो सही। जिसको तो ढूंढता फिरे, जिसको तो ढूंढता फिरे, वो तेरे ही पास में आनंद स्रोत बह रहा है तो दास है, तो दास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी, मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा है तो
दास है, तो दास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा, आनंद मोक्ष का पा न सकेगा, तब तलक जब तक मनुष्य में, जब तक मनुष्य में देहाध्यास है, देहाध्यास है, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों दास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तो दास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी, मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी, मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तो दास है, तो दास है, तो दास है। Hari Om. One another song. This song written by our Sri Sri Lahiri Baba. The song is written in Bengali language. আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া, সেটা গঙ্গা জলের নেইকো ছাড়া। আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া, আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া, সেটা গঙ্গা জলের নেইকো ছড়া, গঙ্গা জলের নেইকো ছড়া, আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া, আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া, সেটা ফুল লাগে না রাশি রাশি, সেটা ফুল লাগে না রাশি রাশি, আমার হারিয়ে গেছি কোষা কোষি, সেটা ফুল লাগে না রাশি রাশি, আমার হারিয়ে গেছি কোষা কোষি, আমি আত্মা নিয়ে আত্মা নিয়ে আত্মা নিয়ে আত্মহারা, আমার পূজা
সৃষ্টি ছাড়া আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া সেটা গঙ্গা জলের নেই কোছড়া গঙ্গা জলের নেই কোছড়া আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া দেব দেবী সব গেছে ভুলি দেব দেবী সব গেছে ভুলি এবার আত্মার সঙ্গে কোলা কোলি দেব দেবী সব গেছে ভুলি এবার আত্মার সঙ্গে কোলা কোলি যুক্ত মুক্ত ত্রিবেণীতে যুক্ত মুক্ত ত্রিবেণীতে এবার আমি ডুবে মরি এবার আমি ডুবে মরি হারিয়ে যাবার উল্লাসে তার হারিয়ে যাবার উল্লাসে তার নিজের পূজা নিজে করি আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া সেটা গঙ্গা জলের নেই কোছড়া গঙ্গা জলের নেই কোছড়া আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া Now we do a kirtan. ভজ গুরুর নাম জপ গুরুর নাম ভজ গুরুর নাম জপ গুরুর নাম শ্রী গুরুর নাম শ্রী গুরুর নাম শ্রী গুরুর নাম শ্রী দিন তোমার আনন্দ যাবে ভজলে গুরুর নাম দিন তোমার আনন্দ যাবে ভজ গুরুর নাম জপ গুরুর নাম শ্রী গুরুর নাম শ্রী গুরুর নাম দিন তোমার আনন্দ যাবে ভজলে গুরুর নাম দিন তোমার আনন্দ যাবে মেঘবরণ মুরলী মোহন বংশী বদন শ্যাম যমুনা পুলিনে বসে জপেন গুরুর নাম মেঘবরণ মুরলী মোহন বংশী বদন শ্যাম
যমুনা পুলিনে বসে জপেন গুরুর নাম। ভজ গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম। শ্রী গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। দিন তোমার আনন্দ যাবে ভজলে গুরুর নাম। দিন তোমার আনন্দ যাবে। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরু শিবরাম। গুরুর সেবায় মুখ মিলে ধর্ম অর্থ কাম। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর শিবরাম। গুরু সেবায় মুখ মিলে ধর্ম অর্থ কাম। ভজ গুরুর নাম, জপ গুরুর নাম। শ্রী গুরুর নাম, শ্রী গুরুর নাম। ॐ दीपं ज्योति परब्रह्म दीपं ज्योतिर्जनार्दनः दीपं ज्योति हरते पापं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुवृद्धिविनाशाय सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। We'll meditate silently.
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. We will chant Om Sahana Bhavatu together. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahavedyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. I bow to God within and everywhere. I bow to all the divine incarnation. I bow to all the masters of all times and all places. I bow to you all. Wish you a divine Makara Sankranti. Let the Lord bless the entire creation. With health, prosperity and peace. Today is the first day of the 23rd International Intensive Kriya Yoga Seminar.
In the year 2000, with the dawn of the new millennium, we started this event. It was planned for 10 days. At that time, the picture of this ashram was completely different. A very few here might remember. The ashram had no electricity. There was no running water. Only newly built this building. With 2 floors. All the Western devotees who were, if I remember, more than 60 or 70, were staying in Puri. All the Indian disciples on the roof of this building. And here and there. There were nearly over 200 people. The 10 days program was really beautiful. All endured hardships and difficulties. No complaints. No expectations. No comfort. It is really a beautiful beginning. During this event, many spiritual dignitaries of India blessed us.
among them Pujya Swami Chidananda ji. The Shankaracharya of Puri. The head of Sri Shankarananda Mutt. And many others. During this program, Pujya Gajapati Maharaj requested us to make it as an annual event. Since that year, we are celebrating this program. We have reduced it from 10 days to a week. Since last year, due to the pandemic, we have now a very restricted manner of celebrating. So this is the history of our International Intensive Kriya Yoga Seminar. On this evening of inauguration, I bow to God and Gurus. And pray for spiritual progress in this beautiful creation. Today is Makara Sankranti. Makara in English. Capricorn. In the fixed zodiac system, the sun today entered the Makara Rashi. Today is the day of the union of Mother Ganga with the ocean.
This union brought liberation to all children of King Sagar. But Mother Ganga is giving liberation since then to countless seekers. During this period of our International Intensive Kriya Yoga Seminar, we have special events like the full moon on 17th, and the birthday as well as the day of Mahasamadhi of Sri Sanyal Mahashaya. Life is a battlefield. This battle is between the good and the evil. They all are within each of us. Good are the devas, the divine. Evil are the asuras, the demons. In each one of us, divine and demoniac or devilish qualities are there. In the Bhagavad Gita, one chapter is named as Daivasura Sampada Vibhaga Yoga. Which chapter? 16. Before going to that chapter, earlier in chapter 7, verse 15, the Lord said,
Namam Duskritino Muda. Prapadyante Naradamaha. Mayaya Upahrita Jnanam. Asurim Bhavam Ashritaha. What does it mean? Mayaya, because of Maya. Illusion, confusion. Apahrita, stolen. Jnanam, knowledge. Asurim, demonic. Bhavam, nature, tenet, habit. Ashritaha, taking resort to. Duskritinaha, evildoers. Mudaha, mudaha. The people deluded. Naradamaha, the lowest among humans. Mam, me. Na, not. Prapadyante. Love, come, surrender. We will discuss it more tomorrow. But be clear, which qualities are more powerful in us? Let us chant Sarve Bhavantu Sukhinah and Purnamadaha. Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Madaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। I bow to you all, pray for you all. Thank you.